Senang kerja kita. Prof, Prof Edman lah. Kita mungkin boleh start dulu lah kot. Boleh. Silakan. Okay. Boleh kot. First thing first, Mr. Prof Edman lah. Thank you very much lah dapat join short discussion yang benda semua lah kan. So roughly sebenarnya kita orang in the term nak try buat some apa ni orang cakap development lah on virtual tour untuk museum and RTM lah itself, sebab sekarang ni kan musim pandemik, people can't reach us, nak masuk pun tak boleh, ada SOP tertentu kan. So kita nak dedahkan dia orang kepada virtual world lah of our broadcasting punya environment. Cumanya kita orang nak juga tahu jugalah in term of perspective, dan mungkin daripada kita try to get a few punya opinion. Actually apa yang orang nak tengok sebenarnya dekat RTM ni. So kita mungkin tanya expert dululah on this field. Macam Prof Edman apa semua lah kan. So kita nak gather that kind of information lah dulu. So mungkin Prof Edman boleh dapat bersama-sama membantu kami lah. Apa pun dia boleh. Okay. So Cik Khairul tak ada. Cik Khairul tak ada. Okay. So hari itu saya ada tengok the 360 yang Isyah hantar itu kan, Isyah yang hantar itu yang foto RTM itu, dan quite impressive that can render dan 360 degree for panoramic view lah. So ada certain area pun ada interaction juga, ada info lah, dia ada eye dekat sana kan, ada eye icon dekat sana. Okay. So the only thing that yang mungkin tidak dapat masuk ke dalam itu is the rendering part di sana, walkthrough rendering part di sini. Sebab di dalam website yang RTM itu you all set as setiap kawasan itu viewpoint, perspective view itu satu area. So dia macam banyak scene di dalam your website di bawah sana lah. So macam ada museum dekat US, museum dekat Europe, museum dekat US, dekat Europe itu mereka, when I click the so called the area itu kan ada banyak area kawasan mereka punya museum. Not museum RTM lah, tapi museum, real museum, artifacts punya macam Puba punya semua itu. They click the floor, then they can walk through the floor. So when they walk through the floor, so each of the artifacts, contohnya artifacts yang ada vase ke, ada portrait ke, ada gambar ke, ada apa ke, ada artifacts yang lain-lain ke, they can interact with the artifacts. So when they interact with the artifacts itu, dia akan keluarkan informasi tertentu. Contohnya ada gambar-gambar yang berkaitan dengan artifacts tersebut, ada interaksi untuk certain informasi selanjutnya di dalam screen mereka lah kan. So selain kita boleh animate dia punya itu, dan ada certain component of the artifacts, contohnya vase itu, when I click itu, then dia boleh keluarkan 3D, then they can rotate 360 di sini. Okay, so ada certain area yang ada banyak poster, ada banyak gambar-gambar yang lama-lama itu kan, contohnya. So when they click, they can play the video. Okay, so that would be the good point for RTM. Sebab I think mesti RTM ada banyak gambar-gambar, ada banyak video-video yang sangat-sangat lama, yang misalkan sudah 75 tahun kan. So mungkin that particular thing itu boleh digabungkan menjadi satu komponen konten yang akan digabungkan di dalam virtual reality environment tersebut. Okay. Akan tetapi di bahagian tertentu itu, contohnya di dalam kertas kerja itu kan, you all ada tulis AR/VR kan. So AR itu lain cerita. AR itu dia akan menjadi
another kind of component di dalam your website or di dalam your aplikasi tersebut lah. So dia bergantung kepada apa objektif yang kita nak capai di sini nanti. Okay. So contohnya kalau kita nak guna handling part macam dekat US itu, so RTM itu kita kena tahu RTM ada berapa floor dia. Okay. Is it satu floor ke atau satu bilik atau macam mana? Dia punya floor plan dia di sini. Sebab macam dekat overseas yang saya pernah tengok mereka punya rendering part itu, dia ada 3 floor, 4 floor. Okay. Setiap floor itu dia ada berlainan punya artifacts di sini. Floor pertama lain, floor kedua lain, floor kedua, floor keempat lain. So when dia click on each of the floor itu, dan dia akan pergi ke floor tu, dan only dah dia akan masuk ke dalam floor tu untuk walk through according to your keyboard or according to your mouse di sini. Kita punya mouse akan bergerak, dia akan ikut bergerak ke dalam dia punya floor handling macam kita main game di sini lah. Macam kita main game di sini. So when sampai ke satu tahap di sini dia berhenti, dan dia boleh click on the artifacts tersebut seperti yang saya terangkan tadi. Kita boleh masukkan video, kita boleh masukkan the content, and even kita boleh masukkan the 3D the 3D object itu yang kita remodel dan dia boleh rotate 360 degree. Kalau sekiranya saja the 3D object, contohnya I think I'm very sure that dekat RTM pun ada banyak item device ke atau machine yang sangat lama itu sudah menjadi satu benda pameran itu kan, kita boleh modelkan lagi menjadi 3D model, dan they can navigate dia punya 3D object itu. Dan kalau dibenarkan, klik the object itu, dia boleh buka ke, dia boleh tunjukkan certain item dia labeling ke apa ke, kita boleh buat macam ni if we want di sini. That would be another level up of the features yang kita akan lakukan di sini macam tu. Macam contohnya dekat museum yang pernah saya buat di sini, contohnya tengkolak ikan whale itu. So dia sudah mati tapi jadi tengkolak saja. So when I click on the tengkolak itu, dia akan menjadi 3D object of the whale yang reconstruct back the tengkolak dia. So when I click on it again, ada 3D again, dia akan keluarkan informasi genetik dia, background dia, bila dia mati ke, semua itu informasi yang berkaitan dengan that particular whale itu di dalam environment tersebut lah. So and then after that when I click again I can play with the whale. Contohnya coloringkan dia punya whale ke menjadi satu aktiviti, contohnya saja. That would be the another feature yang kita boleh buat, yang pernah saya buat dulu lah, macam itu. You get right? So that kita boleh createkan satu environment yang learning content, certain learning content di dalam dia punya handling part masa itu. Dan setiap item yang kita kena pilih yang mana satu item kita boleh kasih, kita boleh kasihkan dia maklumat tertentu ke konten yang berkaitan, yang ada value dia, value nilai tinggi dia yang kita nak show kepada kita punya pelawat nantilah, macam itu. So maknanya mostly orang nak more interaction to the item lah, benda objek. Definitely biasa mereka akan, contohnya I nak tengok the artifacts itu. When kita tengok artifact, kita bukan saja nak tengok dia punya maklumat saja, baca, they don't want to read, they want to navigate, they want to try rotate dia punya object, see inner of the object. Contohnya when I click the whale itu, mungkin dia akan buka badan dia akan buka, they can render into dia punya badan, contohnya di sini. Mungkin dia ada level of it, dia ada certain interaction yang membolehkan dia masuk ke dalam dunia machinery tersebut. Contohnya mesin tersebut atau device tersebut or something yang boleh attract mereka masuk ke dalam dunia tersebut. That would be the higher level of the interaction part yang kita boleh buat. Okay, Prof. Our KPP, Encik Khairul Izam is here. Hi. Dia baru dapat masuk tadi, mungkin line tadi ada problem lah kot. Okay.
Kita teruskan bos, Cik Irul ya. Ada okey. So dia macam ni, kita perlukan a few things di sini. First di sini kita kena make sure kan which item di RTM yang kita fikirkan nilai tinggi dia. Nilai dia agak bermakna for our history di sini. Contoh. So kita kumpulkan maklumat content dia, instructional content dia. Sama ada macam mana kita nak transformkan dia menjadi satu learning content ke or satu gamification dia di sini. So that contohnya saja. Contohnya kita ada kamera yang lama-lama, yang very old fashion punya kamera kan. Banyak kan, I pernah pergi ke RTM Sabah di sini, RTM Sabah. So I tengok dia punya device very very huge. Ada yang device yang very huge, ada device yang very very kecil itu. Tapi very very interesting dia tak boleh diguna pakai lagi. So apa yang kita boleh buat itu, kita boleh remodel the object itu, contoh. Dan kita boleh kasih the pelawat itu try di model tersebut yang sudah memang tak boleh diguna pakai. Hanya boleh try dan see how dia punya kamera itu boleh diguna, macam mana guna semua itu lah contohnya di sini. So that dia ada interaction di dalam environment tersebut lah. Itu another way of the higher level of the interaction part di sini kan. Cuma Prof, kita orang ada our research finding lah. Our research finding, kita orang dapati kita punya target audience ni mungkin ada beberapa kategori tau. So mungkin memang ada yang orang tua, ada yang generation X, Y, and then to the sekarang ni millennium punya apa, and then yang muda-muda ni, kanak-kanak ni. Ya, betul. So untuk kalau macam kita orang develop ni, kita nak create satu ke ataupun kita nak create multiple untuk cater this for age group ni? Kita boleh pecahkan kategori dia. Also depend on the category, depend on kandungan yang kita nak create di sini. Contohnya kanak-kanak, kasih contoh. Kanak-kanak kita tak boleh tunjukkan, bukan tak boleh lah, jarang kita nak tunjukkan device yang betul-betul punya objek di sini. Tapi kita boleh remodel, grafikkan dia di sini menjadi satu benda yang cute yang boleh kasih mereka mental model dia di sini. Mental model kanak-kanak itu dia very fast for the image and also all kinds of animation di sini contohnya. So that will be the attraction for the kanak-kanak yang akan masuk. Tetapi bagi orang dewasa dengan orang tua di sini dia lain kategori. Tapi that category can be combined but according to content yang kita nak sediakan di dalam kita punya learning environment tersebut lah. Okay. So tapi bagi macam saya di sini, bagi saya macam middle age already. So I want to see how dia punya device itu, dia punya the real device yang sudah tak pernah saya tengok dulu. At least saya boleh tengok balik. At least I can see then I can how to operate, contohnya boleh dioperasikan again, see how the effective of it macam tu. Macam for me lah, for my category di sini. Tapi kanak-kanak dia tak mungkin akan tengok itu. Kanak-kanak dia akan main-main dengan device dia contohnya. So that would be another kind of the learning content for children. Tapi learning content of the children, bagi bahagian kami ada expert untuk kanak-kanak, how to get them into our world di sini, the dunia of kanak-kanak. Macam contohnya, kasih satu contoh di sini yang projek yang saya buat dengan museum di sini, Museum Sabah dengan Museum Aquarium UMS di sini. Kami buat museum itu memang very serious kan. Ada whale yang besar kan, ada apa itu rhino yang sudah mati meninggal kan, yang ada harimau, ada apa kan. Memang sudah habis itu, memang pupus di sini. Tetapi kalau kita tunjukkan dekat kanak-kanak, you cannot show this kind of thing for them. Dia tak suka. Tapi kita remodelkan dia menjadi satu benda, objek yang cute-cute di sini. Tetapi kita akan tunjukkan cara lain macam mana tunjukkan this is a rhino dan how it works macam tu. Dan kita keluarkan suara untuk rhino, nak rhinoceros itulah kan. So itulah cara kita mengajar kanak-kanak di bahagian level another level di sini macam tu. So dia ada certain level. Yang memang developer yang buat. Memang 3D developer yang buat di sini. So macam contohnya saya
kita ada 3D developer kan. So kita remodel whale, remodel rhino, we remodel kura-kura, remodel all kinds of the objek yang ada dekat Museum Sabah, yang ada dekat Museum Aquarium di sini. So kita kena pilih yang mana satu objek yang seperti yang saya terangkan tadi kan, the high value object di sini. Sekiranya saja kalau kita nak masukkan lebih banyak objek yang cantik-cantik, kita boleh masukkan, tapi depend on sama ada dia nak masuk as a video, masuk as a image, masuk as a 3D. Okay, these three things kita boleh pecahkan di sini. So jangan kita semua masuk dalam 3D, too heavy to load di dalam website RTM nanti. So kita kena pecahkan, ada certain objek yang very high value yang kita fikirkan sesuai untuk dibina di dalam 3D, kita masuk ke dalam 3D. Ada certain area, certain kandungan di sini sesuai untuk dimasukkan dalam video, kan video kan? Kita masukkan video di sini. Ada sesuai untuk grafik saja, untuk animasi certain 2D punya animasi di sini, kita masukkan. So kita kena filter all the content di sini menjadi yang which one is suitable, so that kita punya rendering tidak terlalu overload di sini nantilah. Cik Rosman pun dah ada tu. Cik Rosman, nak tanya apa-apa Cik Rosman? Baru masuk ni dulu, tengok dulu sekejap. Sebab kalau ikutkan rancangan macam museum virtual ni untuk RTM, macam bila tengah sikit-sikit tadi ni, dia macam perlu ada separate, bahagian lah untuk target audience kita. Kalau terus pada sesuatu yang serius dia, mungkin kita akan pergi dapat audience yang pertengahan dengan veteran je lah. Kalau yang budak-budak ni more pada interaktif dengan something yang dia boleh enjoy. Saya rasa benda tu kena selit jugalah dalam kita boleh gabung. Kita boleh gabung and kita boleh redesign. I kata redesign content according to kanak-kanak sampai ke higher level punya itu. Higher level means that orang tua di sini, middle age and upper age di sini lah. So kita boleh gabungkan according to dia punya stages by stages di sini. Okay. Tetapi yang ada certain stages itu mungkin kanak-kanak tidak sesuai masuk sebab dia terlalu heavy machineries di sini. Heavy machineries, dan kanak-kanak macam apa itu, kalau saya tak perlu tahu kan. Tapi dia mungkin perlu tahu untuk gambar-gambar saja. Kita boleh show gambar, kita boleh show video, not necessarily 3D already, macam itu. So kita kena filter setiap kandungan. So that's why we need to know, kita perlu tahu RTM itu ada berapa jenis item di dalam RTM. Yang history from 75 years before until now, macam tu. Dan kedua di sini ada RTM pun ada toko-toko yang terkenal kan. Ada gambar-gambar semua itu, kita boleh gabungkan lagi another layer lah. So macam tu. So kita boleh pecahkan section by, sebab I tengok your RTM website 360 itu memang ada a few bahagian tu menunjukkan toko-toko pengarah siapa kan, ada toko-toko pengarah dari tahun berapa ke tahun berapa, memang ada bahagian itu. So tetapi hanya yang bahagian tu dalam 360 tu you all hanya tunjukkan gambar saja dengan teks saja. Right? Kalau kita ada simpan video maker tu, I tell you, this is where we archive already, archive digitalization already. Dan kita boleh tunjukkan video di dalam virtual environment tersebut. Contohnya macam masa dia ada beri taklimat ke kan, ada motivation talk ke, ada apa ke, pembukaan apa, perasmian apa ke, semua kita boleh lemah pandai lah. Macam kita ada plan macam kan untuk berapa kemerdekaan kita, tapi kita kena create the situation lah. Tapi benda tu banyak kerja jugalah kan. Kita cuba untuk kita orang dapat tu dia dapat feel dia 3D macam real situation lah. Betul. So itu sebab kita kena section by section lah. For me I lebih konsisten lah, for me lebih konsisten di sini, mana kita section by section untuk tengok di sini, so that kita tak mess up dengan, because I know that because I pernah pergi visit RTM Sabah, so dia memang ada section by section di sini. Ada satu section semua toko-toko di sini kan,
ada satu section untuk semua kamera semua itu. Ada satu section lagi ada video shooting area ke yang ada apa semua itu lah, saya pun tak faham semua device yang besar-besar itu. So semua itu kita section by section kita categorizekan dia. Dan lepas itu kita boleh pecahkan dia lagi di dalam kandungan yang mana satu kita kena filter. So lebih jelas bagi kita dan lebih senang bagi kita untuk cari maklumat tertentu yang kita perlukan, macam contohnya video ke teks ke gambar ke apa-apa ke yang sesuai untuk diletakkan di dalam dia punya kandungan tersebut nanti. Kita tak mess up lah nanti. Dia macam sebelum ni Prof cakap ada review balik semula dengan dia punya round cost ni lebih kurang yang Prof yang buat dulu tu ada dia punya figure ke? Main anggaran saya dekat UMS Aquarium itu 120,000. Berapa? 120,000 for the 120,000. for the whole aquarium of the one floor. So dia termasuk remodeling of the tempat, remodeling of the dia punya semua itu, then came up with this new idea of the projection, new idea of all those things. Semua itu 120,000 macam tu. Tapi ada satu projek yang saya tengah buat dengan Museum Sabah itu, that will be the higher value of it. Dan ada 3 floor ni. And we managed to secure the budget from the state government together with the funding from the industry is 3.2 million. Tapi kita boleh, I know that the budgeting is a bit sensitive and constrained di sini. Dan kita boleh filterkan, we can filterkan one by one, how to check into dan filterkan one by one in. So jangan terlalu rush sampai kita tak cukup budget or whatever, kita tak sampai. Memang biasa saya buat project macam I pun risau the budgeting. When we are doing the aquarium UMS, we only target 120 termasuk apa dia. Macam Museum Sabah is 3.2 million di sini. 1.6 million from state, 1.6 million from the agency di sini. So they combine dan menjadi 3.2. So kita akan buat sangat besar. Buat Aquarium Sabah is last year punya. Tepi laut itu. Ya, bukit itu, yes. You sudah lama you tak datang, you datang soal lain, Pak. Museum Sabah baru diluluskan lah 3.2. Baru diluluskan. Dia from the Yayasan Sabah. Last project tu ada link yang kita boleh tengok untuk review apa semua kan? To get some ideas from that ke? Jadi dia ada beberapa pecahan di sini. Dia ada build website, dia ada budget, dia ada build website 3D, dia ada content untuk AR, dia ada content untuk projection, dia ada content untuk projection mapping also. Dia ada content untuk 3D animation, dia ada content untuk rendering. Dia ada banyak pecahan menjadi tahap menjadi 3.2. So dia bukan macam RTM itu. We want 3.2 to render out. No such thing. What we are doing is, contohnya dalam Museum Aquarium UMS, dia satu projek terus macam tu, dia is 120,000 contohnya. Tetapi bagi Museum Sabah dia lain sikit sebab dia ada pecahan-pecahan, sebab dia ada 3 floor kan. Di dalam 3 floor tu setiap bahagian ada satu bahagian untuk total rendering virtual environment di dalam museum tu, dia satu budget contohnya 200 lebih ribu macam tu. So ada satu bahagian untuk mapping, contohnya mapping untuk interaction wall, ada mural wall interaction dia. Nanti saya akan tunjuk a few video for you all to have a look lah. So that will be another budget for the total up menjadi 3.2 macam tu. So dia bukan whole project menjadi sebesar ni, bukan. Kita pecahkan because we know that memang kalau tak cukup budget kita boleh cut that bahagian. So senang for us untuk adjust dia punya budget di sini. So means kalau kita buat budget pun untuk on paper lah, untuk buat budget yes. Divide kan siap-siap. Betul. So that kita kalau budget for Museum Sabah, bila dia punya budget masuk kan, dia hanya masuk 2.8 contohnya kan. So kita boleh adjust ini boleh buang bahagian itu contohnya.
So dia ada certain area dia pengalah dia Edmund ini mungkin budget because 2.8 we minta 3.2 dia dapat 2.8 are you able to macam mana kita discuss balik see whether to reduce certain part or increase the order apa everything ke macam mana macam tu. So dia ada adjustment di sini according to kita punya budget. Sebab itu kita perkirakan menjadi 6-7 bahagian dalam satu budget besar itulah. Prof. Edmund, tadi cakap ada pasal introducing applying gamification dekat dalam VR pun AR punya interaction tadi kan? Ya. So, macam mana dia punya reward system apa pulangan balik kepada orang yang mengguna atau main benda tu ya? Dia ada banyak cara dia sebab macam dengan museum Aquarium dengan museum Sabah di sini kita dapat ROI di sini from the our system yang kita bukan jual sistem kita jual the aplikasi di sini. Aplikasi maksud dia kita jual the merchandise, kita jual the all kinds of activity di dalam museum tersebut. Contohnya one of the application yang saya install di dalam museum Aquarium Sabah our UMS itu kita dapat revenue from the coloring book semua itu contohnya. Activities kita jual the paper, kita jual the buku contohnya dan kita jual the merchandise di sini. That will be the huge revenue from there. So kita pun boleh jual dalam online as well. Online, then they can download it from the Play Store and Apple Store di sini, then barulah kita dapat the revenue from there. So then also the thing is, contohnya saya install satu bahagian di sini yang ada projection base itu, then the visitor can play and enjoy the so-called the environment projection. Then not only that, they can ambil gambar di sini, photo shooting, then also we can sell. That would be another thing that we have for this purpose as well. So that would be the revenue yang kita boleh dapat from there lah. So I'm not so sure RTM dia ada intention untuk dapatkan revenue, contohnya ada tiket masuk pintu masuk ke, atau kalau tak ada tiket masuk pintu itu kita boleh jual the certain component or the merchandise or something yang kita boleh buat untuk dapatkan balik ROI di sini. Inilah yang saya propose dekat Museum Sabah dengan Museum Aquarium UMS. Masuk saja, itu baik hati Pak. So jadi pengurusan RTM kena decide. Kalau macam contohnya dekat Museum Sabah itu dia memang sudah ada fees untuk pintu masuk RM3, RM5 macam tu. So RM10 untuk international visitor. So that would be bila kita masuk dia masuk museum. Tetapi bila dia masuk museum itu, dia ada aktiviti ke, ada apa ke kita jual di dalam setiap every component di dalam. Every section di dalam itu kita bagi mereka try out. Contohnya ada satu bahagian kita ada try out untuk Google, semi mata di dalam satu bilik itu. Kita try setiap kali penggunaan itu RM5, RM10. Itulah ROI from there. Bukan termasuk di dalam pintu masuk itulah, tetapi di dalam kita punya exhibition hall setiap bilik. I think di RTM kan kita have for the landing part for the VR glass or glass untuk kasih mereka experience the whole world. So that from there tak mahal di sini, then the visitor coming in RM5 contohnya kan kita boleh return back the whole structure. So dia ada banyak cara sama ada because based on Isha told me yang you all nak buat rendering untuk online, betul tak? Tapi sekiranya kita punya boundary sudah buka kan, pelancong boleh masuk di sini. RTM menjadi satu key, pelancongan itu boleh menjadi satu rendering part dekat on the spot dekat your bilik tersebut lah.
So not necessarily virtual. Virtual memang susah nak earning money. I seriously tell you, susah nak earn money di sini. Tetapi bagi on the spot itu, macam-macam aktiviti, even your activity dekat luar kan Isha ada kata ada keluar shooting kan, you can bring that system keluar ke setiap shooting itu aktiviti kan, you can showcase to that particular case di sana macam tu. Not necessarily kita handling dekat online di sini. Tapi nak tanya juga pendapat Prof lah kan, on your personal opinion, based yang you tengok pada kita punya virtual 360 dulu kan, apa lagi enhancement selain daripada yang you sebut tadi yang mungkin kita boleh tambah baik lah? Yang enhancement yang buat masa ni your 360 degrees itu is very static very static, maksud dia setiap itu hanya up and down, kiri kanan sahaja. So that would be very static. So the next level will be the rendering, maksud dia macam gaming di sini, will walk through setiap bilik, walk through. Not only walk, setiap walk through itu kalau di dalam bilik itu dia ada item-item yang boleh interact, kita interactkan dia di sini. So another thing is satu bahagian yang kita boleh tambah baik di sini. I not so sure sebab I terfikir di sini RTM mesti ada banyak item yang boleh duplicate untuk dijual di sini. Di copy printing di sini, contohnya poster-poster ke, atau video kaset ke, atau lagu ke, kan, atau certain video clip yang sesuai untuk dijual, contoh saja, then you can draw on the spot dekat dalam virtual world. Macam tu. You can draw on the spot di dalam virtual world, macam tu. Add card macam tu. So contohnya I suka poster kan, mana tahu saya suka poster kan, certain artis di sini contoh. Ada signature dia contoh saja. Ada certain t-shirt yang ada artis punya muka, contohnya saja. Then you can add chart for that particular case di sana, di dalam virtual world tersebut. That will be the generate income for your RTM nanti lah from there. Yeah. Dapat, the company now, I seriously tell you, they also need money. We share profit dengan mereka lah. They need money. Yes, kita work with them. Dia dapat 60, kita dapat 40, kita pun dapat. Contohnya, kita kena open out our mind, open out our heart di sini. Kita help them. Dia lagi aktif untuk promote kita punya produk. Macam tu. Kasih mereka untung, tapi they are the one, the key, the pull the semua dia peminat itu akan datang untuk beli dia punya item, betul tak? That will be the another way for them. You see the thing is a good way, it's a good way to teach us, ajar kita semua orang di sini. Sebab artis semua orang tak ada kerja, no acting, no show, nothing, so they also need money. If we come up with such arrangement for them, RTM akan keluarkan ini untuk your signature, I jual dekat online RTM, why not? Betul tak? You get what I mean? So kita terbalikkan dia punya pemikiran di sini lah, macam tu. Interesting kan? Macam ini lah kita Prof Edmund, yang macam you kata last year you buat projek yang museum UMS tu. Beforehand, sebelum you approach nak buat museum tu, apa proses yang you buat dulu sebelum you develop that museum aquarium tu? Aquarium. What do you mean by process this ni? Beforehand lah, you punya research macam mana, apa benda semua tu. Apa yang you tengok dulu, dari aspek daripada segi apa tu? Aspek sedia apa itu kandungan dia. First kandungan dia di sini. Berapa besar kandungan, berapa coverage the kawasan tersebut lah. Kawasan tersebut dan kandungan dia berapa besar. Then another thing is it you all consider revenue ke? Contohnya ROI di sini. Kalau kita perlukan kandungan ROI, macam contohnya saya deal with the UMS
UMS Aquarium dengan Sabah Museum di sini, they said we spend this money, I want to get the money back, contoh ROI. This is their condition di sini, contoh. So I have to think of how am I going to get the ROI di sini, contohnya. Itu sebab tadi saya suggestkan di sini, kita boleh work with the artist. Artist is a bombastic area yang kita boleh work with them, kasih mereka 70%, kita dapat 30%, contohnya saja. Untuk dapatkan balik sedikit sebanyak kita punya ROI. At least kita tak sia-siakan kita punya usaha di sini macam tu. So macam bila I deal with the Museum Sabah di sini, so I look at the whole Sabah punya museum, contohnya ada 3 tingkat kan. Nah, setiap tingkat berapa kandungan yang ada, berapa kandungan yang ada di dalam archive mereka, contohnya, dan boleh diambil keluar, yang boleh difilterkan proses dia, dan barulah kita decide mana satu nak masukkan di sini, mana satu environment kita nak cebuli di sini, macam contohnya di sini. So barulah kita decide the next level di sini lah. Oh. Dan also the satu lagi I terlupa di sini, the time frame dia, scheduling time frame dia di sini. Berapa lama quarter 1, quarter 2, quarter 3 di sini, and bila kita akan launch di sini, contohnya. Is it, and satu lagi yang kita kena faham di sini, sama ada not only launching for the online ke, atau you nak launching on the spot dekat satu bilik or something else exhibition dekat your RTM Malaysia dekat Kuala Lumpur. Kita kena faham lah. So all those, ya kita kena faham. Sebab itu saya tadi ada terangkan, saya pernah visit RTM Sabah. So I know the RTM Sabah how it works. Di sini lah contohnya. So is it, kalau tak tahulah, okay ke kalau macam kita buat virtual for RTM HQ, barang-barang benda semua, tapi this point of access ni boleh berada di RTM negeri? Point of access, you mean every single RTM kita kena render juga ke, contohnya? No, I think dia just orang yang boleh, dia orang ada mini museum dekat negeri, they can access that virtual tour dekat RTM negeri juga lah. Maksud saya di sini, so you see now kita discuss sama ada kita nak fokus ke RTM Kuala Lumpur saja ke, atau RTM mini RTM dekat lain-lain negeri ke, macam mana? Itu satu soalan yang saya tanya. Kalau kita nak masuk kepada setiap mini, boleh buat, boleh. Contohnya I click on the Sabah RTM, I boleh render masuk ke dalam Sabah RTM punya mini exhibition hall, contohnya. Dia memang ada satu bilik yang saya pernah visited hari itu last year di sini. So that would be the nice shooting, contohnya untuk setiap negeri. I want to go to at least the content dia bigger, that reach. I kata reach di sini, maksud dia. I'm not only looking at the RTM Kuala Lumpur, tapi I do have also ada RTM punya lain-lain punya RTM mini RTM dekat di dalam your website nanti. Contohnya. Sebab I tengok RTM Sabah pun banyak dia punya equipment dia, banyak dia punya history kan. Dan kita boleh tunjukkan setiap history dekat RTM. So that's why I ask you, kita nak masuk ke dalam setiap mini RTM or only the main RTM Kuala Lumpur Persekutuan saja? Sekarang ni apa yang kita orang fikirkan HQ sajalah. Kita tak terfikir sampai nak masukkan includekan negeri-negeri lagi lah. Tapi negeri-negeri lain itu kita boleh buat macam apa yang kita sudah buat 360 degree boleh. What I mean here is kita boleh showcase the mini untuk 360 dulu. Tapi the main concept di sini masuk ke dalam the RTM Kuala Lumpur dulu. Kita link saja 360, kita shooting saja setiap itu very fast. But slowly kan barulah kita kembang lagi lah. So that will be the beauty of it for at least RTM main RTM pusat di so dia ada apa diberikan tidak apa dia dipanggil tidak biarkan the mini RTM ada. At least kita showcase the mini RTM tapi gunakan 360 tu. Tetapi di dalam the main RTM, that one kita boleh masukkan setiap link yang persekutuan nanti lah. Actually that's a good idea juga, tapi itulah nak buat tu boleh tahan juga tu kos nanti kan. Itu 360 saja.
Itu 360 saja kan, 360 tak susah sangat lah. Ya. Cost. So that one boleh buat lah, tak susah. Tapi yang main dari susah. Yang penting itu, for me contohnya di dalam online itu kan, setiap negeri dia ada keunikan dia, untuk kita jual dia punya barang-barang. Then we can do that for this RTM. For ROI lah, at least kita apa yang kita keluar itu, at least kita boleh dapat sedikit sebanyak dia punya keuntungan di sini balik nanti lah. At least bila kita proposal naik di sini, kita tunjukkan your top management, kita bukan saja invest, tapi kita akan dapat keuntungan ROI balik di sini kan. At least something yang kita boleh touch on that feeling di sini. Tidak macam langsung kosong saja. Walaupun kita sudah buat, tapi at least kita dapat balik sedikit sebanyak dia punya feeling. Okay. Ada yang siapa nak bertanya lagi ke? Emma tadi nak tanya. Puan Emma, Puan Adila. So, berapa lama kita kena siapkan di sini contohnya? Bila nak launch di sini, kita kena tahu. Agak-agak Q3 ke Q4 macam tu. Kalau Q3 maksud dia September masa ni. Lebih kurang milestone September lah 2020. So ada 12 bulan saja. Q3 boleh soft launch, dan Q4 then kita boleh official launch macam tu lah. At least kita ada gap ini, di antara gap itu kita boleh testing, ubah ke, menambah baik ke, semua itulah. Itu biasa punya pembinaan inilah. Boleh lah. Mungkin nanti kita ada sesi libat urus ke apa benda semua. Kemudian lah nanti kita akan try follow through lah. Boleh. Anytime saja, just call me. Anytime. So ada siapa yang tanya lagi tu? Kalau tak ada. Yang penting kandungan kita gabungkan dulu. Kita gabung dan kasih cantik-cantik dan masukkan semua itu. Itu yang paling penting. So at least sekarang kita sudah tahu time frame Q3, dan kita agak-agak boleh tahu macam mana kita nak start di sini lah. Okay. Okay, siap. Saya tak ada apa-apa lagi soalan tanya, tapi a good input lah tadi daripada pandangan kita orang pun tak expect pasal negeri tadi pun. Bila Prof sebut tadi tu ada juga macam interesting juga kalau nak ikut negeri kan, tapi itulah dia. Tapi mungkin kita ambil kira lah faktor tu. You see, seriously, I visited Sabah RTM, I visited Penang RTM, I visited few RTM di sini. Tapi yang paling saya visited itu Sabah RTM itu few times dekat sana, sebab saya ada industrial training yang student dekat sana. Okay. Bila saya ada industrial training yang student, saya rasa di sini. Dan I also ada few artist singer yang kawan saya dekat yang selalu shooting dekat RTM. Okay, they are famous. Tetapi mereka dekat RTM Sabah saja. Dia tak pergi sampai ke RTM Persekutuan. Contohnya. When they are active, they are aggressive, they are famous dekat RTM Sabah. Why kita tak channel mereka baik-baik? Contoh sahaja. So kita can get a revenue, we share with them, then they are happy. Seriously, with the pandemic sekarang ni, I tell you the truth di sini, they are mengeluh. Ayo, no shooting.
Semua Semua terkesan. aktiviti semua mengeluh di sini seriously. So kalau kita kasih dia sikit-sikit peluang, contohnya poster dia di signature kan contohnya kan, why not kan. Mungkin t-shirt dia di signature kan ke, atau certain video clip ke, whatever ke, kan kita can help to upgrade kan that certain level di sini, then not only lender into the Sabah punya virtual world di sini. Virtual world lender memang kosong value. Contoh kosong value maksudnya kita cannot earn any money. We are spending money saja. Tetapi kalau kita terbalikkan di sini, kita ROI kan. Not only that, kita help the LTM persekutuan, kita help the LTM mini, LTM Sabah, dan kita help the artis-artis yang famous dekat Sabah di sini kan. Macam tu. So one stone for few birds di sini lah. That is my comment and my opinion, my suggestion kepada kawan-kawan, saudara, sister-sister di sini lah. Okay. Thank you very much lah for your opinion, Prof. Edmund. Quite an insight lah tadi, ada juga yang kita orang tak terfikir lah sebelum ni. Because saya pernah banyak buat dengan projek dekat Planetarium juga, Planetarium Sabah, Planetarium Negeri Sarawak, Sultan Iskandar. Saya pernah Planetarium Sultan Iskandar. Now also Planetarium Negara as well, Museum Sabah dengan Museum Aquarium. The 4 area saya pernah buat di sana. So saya very clear with all the exhibition how to channel it correctly. Very clear because a few pernah buat di sini. So saya rasa kalau ahli lain tak ada apa-apa soalan, Encik Ishak, saya kembali pada Encik Ishak lah. Thank you. Sembang-sembang. Thank you. Boleh. Anytime. Sila. Bye.